Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on, here is a small announcement. Our Competition Care jitu test series asile orthat APSC Prelims test series of 2023. Now it has been redesigned and forwarded with 3 flexible packages. Alright, so yet apoloke avail koribo paribo 1000 most probable questions at just 499 rupees. দ্বিতীয় পেকেজটো হৈছে 2500 most probable question at 999 আৰু আমাৰ দ্বিতীয় থাৰ্ড পেকেজটো হৈছে হেতু হৈছে 6000 most probable questions at just 1999 alright so যেহেতু একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিছে APSC prelims হে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই পেকেজ বিলাক আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি এভেইল কৰিব পাৰিব by visiting on this apsctestseries.com alright নিউজ আজি কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টু লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা Raccoon Dogs and this particular topic is important from GS paper 3 perspective লগতে prelims ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে alright so current context লৈ আহো ইয়াত কোৱা হৈছে যে a new analysis of genetic data collected from the Wuhan seafood market in Wuhan China has linked coronavirus to raccoon dogs অৰ্থাৎ যেটো coronavirusৰ উৎখটো যেটো ৰাইট জৰ পৰা একচুয়ালি ইভলভ হৈ উঠিলে হেতু কোৱা হৈছে যে ৰেকুন ডগছৰ পৰা হে আহিছে বুলি কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা হুদি দিবও পাৰে এপিএসসি কথা এটা নকওঁ অলৰেডি আহি পালে হি এক্সাম সে মেইন যেটো সোর্স কি হয় কোৰ পাইছে আমি প্ৰথমতে ভাবিছো ব্যাটছৰ পাইছে ৰাইট বাট ইতিয়ান লেটেস্ট ষ্টাডি মতে আমি গম পাইছো যে ৰেকুন ডগছৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে so about raccoon dogs joti ami sao raccoon dogs are neither dogs nor raccoons all right so it is an amalgamation of both raccoons and dogs all right so they belong to the canid family and are closely related to the foxes ঠিক আছে they are closely related to the foxes and characteristics of kotha joti ami sao they are only canids right only koya loge loge important hoy pore that hibernate during the winter right যিমান ক্যানিডস বিলাকৰ যেটো ফ্যামিলি ভিতৰত আমি দেখিছো only raccoon dog এটা এনেকুৱা স্পিচিজ হয় যোনে হাইবৰনেট কৰে ইন দা winter right তেওঁলোক উলাই মিলি নাহে they mostly sleep যেনেকে polar bears বিলাকে হাইবৰনেট কৰে during the winters right তেওঁলোকৰ ফেটস বিলাকে তেওঁলোকক সহায় কৰে to provide that food in their body ঠিক তেনে ধৰণে এই raccoon dogs বিলাককো বিলাকো আসলে hibernate কৰে during the winter their fur becomes thicker during the winter they are monogamous often living in pairs ঠিক আছে they often live in pairs so this is the key characteristics of this raccoon dogs so species or ক্ষেত্ৰত যদি চাও এই raccoon dogs mostly দুটা species দেখা পোৱা যায় এটা যেটো Wuhan marketত পোৱা গৈছিলে right আৰু আনটো হৈছে Japanese raccoon right যেটো Wuhan marketত পোৱা গৈছে এটো আসলে it's kind of very fluffy হয় বহুত বেছি fluffy হয় but আমি যদি অকমান Japanese raccoon dog তো চাও অকমান slightly কম এনেকা fluffy হয় ঠিক আছে so this is Japanese raccoon dog and this is the raccoon dog which was found in the Wuhan market all right Dietor ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও these animals are omnivores and relish food source such as rodents and berries all right so they are omnivores তেওঁলোকে গুটে fruits খায় plus rodents deneke ধৰক আপোনাৰ এন্ডু নিগনি জিবিলাক হয় হেবিলাকৰ ওপৰতো they feed all right distribution ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও they originally from the East Asia and are commonly found in parts of China Korea and Japan right amar India na pai aru in Japan they are known as tanuki because Japanese folklore and are revered they are also found in Europe where they are brought for traders ঠিক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্র্যান্ড ব্ল্যাকে গুটে তেওঁলোকৰ ফাৰ ব্ল্যাক লৈ লয় সো ইয়াত বহুত বেছি এথিক্যাল কনসার্ন হোমাই থাকে economic significance ক্ষেত্ৰত যদি চাও these animals are farmed for their fur right বহুত খিনি গুটে ফাৰৰ কাৰণে তেওঁলোক বহুত ট্ৰেড কৰে বহুত মাৰি পালাই তেনেকা হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু raccoon dogs pelts মানে গুটে যেটো চামৰাটোৰ হে ডগটো ৰাইট চামৰাটোৰ লগত গুটে ফাৰটো যেটো লাগি থাকে হেবো pelts বুলি কয় আৰু produce in the China from raccoon dogs সব কিমান অত্যাচাৰী কোৱা হয় নহয় 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ সো তেনেকুৱাই হ'ল ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে হঠাৎ এটো গুটে ব্যাকলেশ কৰি গল right গুটে হিউম্যানিটি আসলতে আমি দেখিলো কিমান মেজৰ chunk of the population হেৰাই গল
Alright, so this was it about this Raccoon Dogs. So UPSC তেওঁলোকে খুব এনেকুৱা statement wise based কিছুমান question দিয়ে. So সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা সৰু minute details বিলাক জানি থলে ভাল. Alright, so this was it. Now moving forward, our next topic is taken from the Hindustan Times, World Water Day. Alright, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Alright. So current context ole ahu. So প্ৰত্যেক বছৰে এই আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চৰ দিনাখন this day is celebrated as World Water Day. Alright, so to emphasize the significance of water and to create awareness about the global water crisis, right? Iman je global je fresh water komi goi ase, ground water research nai hua, so black soft holot ami dekhisu je bahut dangor natoni hobo goi ase, right? So he khetot eta awareness dibole aru hitar he water significance or eta gote awareness dibole ei dintu basi loa hoise. Alright, ami jodi history of the World Water Day sao. The World Water Day was started to commemorate the first time since March 22, 1993. ঠিক আছে, so 1993 আজি বা 30 বছৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো start হৈছিলে আজিৰ দিনটোত this World Water Day. Alright, the United Nations Conference on Environment and the Development in Rio de Janeiro in 1992, which is very important, is where World Water Day was first formally proposed in the Agenda 21. Alright, so the Agenda 21 ote এই World Water Day kotha propose kora hoisile. Alright, the World Water Day was declared by the United Nations General Assembly, the World Day for Water, by adopting resolution ARES 47193 in December 1992. So this was the very history of this World Water Day. Alright, so it is the significance of this particular day joti sao ami already gone paisu. It provides an opportunity to spread awareness of the value of water and the need for sustainable water management. ঠিক আছে, বহুত important হৈ গৈছে, ইমান আমাৰ water waste হয়, right? If groundwater research no hoy jotto ami aborjona palai diu, so it is very need of the hour, right, to maintain this world water, to protect this particular water, so that our humanity sustain go paribo for the future. Right, so valuing water means recognizing its multiple benefits and ensuring that it is managed in a way that meets the need of all stakeholders while also protecting the environment. All right, so this day is very significant. So this was the significance of the World Water Day. Logote ei bosor jero theme hetu ami jani loatu bhal, theme blag important hoy pore. So World Water Day 2023 is about the theme accelerating change to solve the water and sanitation crisis. All right, so this is the theme for the World Water Day. All right, now moving on, our next topic is taken from the PIB IPCC AR 6 synthesis report, and this particular topic is very important from GS paper 3 perspective. All right, so ei blakor upor bhitti kori asole bahut kini world economies bilake teloge kisan policies bilak banai, so that gote ami climate change to protect koribo paron ki hoy ase, right? Okay, so here enoka dhoro topic bilak important hoy pore. Current context to hoise the synthesis report of the 6th assessment cycle of the IPCC was adopted at the 58th session of the IPCC at Interlaken, Switzerland. ঠিক আছে, so about this synthesis report আমি যদি চাও, the synthesis report integrates the findings of 3 working group reports and 3 special reports released between the 2018 to 2022. ঠিক আছে, তিনিটা working group আছে, কি আমি next slide sam. So teoloke he prostud kora report to upor bhitti kori from 2018 to 2022 a report to asolte toyar kora hoy, ঠিক আছে. So the report makes the culmination of IPCC's 6th assessment cycle that began in the 2015. All right, so key findings is jodi saw ami gom pam je the report reinforces that carbon dioxide is primary greenhouse gas and needs to be drastically reduced, right? A carbon dioxide to asole bahut basic e gote augment kori ase this GHG, and it needs to be reduced, right? Ekhini kotha ami asole amar exam oto mention koribo paru.
এনেকুৱা যদি কওঁ যে according to this findings এটোটো পাইছো তেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি কনক্ৰিট হৈ পৰে So India despite being home to more than 17% of global world population has contributed less than 4% of the global cumulative carbon dioxide emission ঠিক আছে 17% of the global population হোৱা সত্ত্বেও আমি দেখিছো just আমি 4% হে emit কৰিছো but কথাটো হল যে আমি আগতে যেটো দেখিছো ইউএস হক বা তেওঁলোকৰ যেটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন চলিছিল কিমান ম্যাসিভ ৰূপত তেওঁলোকে কৰিছিল ৰাইট হে তেটা ফলতহে আজি ইহতি ইমান ডেভেলপড হৈ আছে এটা আমি যদি ইমান ডেভেলপমেন্ট বিচাৰি আছো হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক এটা খুব প্ৰেসাৰ দি আছে যাতে আমি এখিনি নলয় ভালকে সাস্টেইনেবল ওয়েট কৰোঁ কিন্তু সাস্টেইনেবল ওয়েট কৰিবলো আসলে উই নিড মানি উই নিড ফান্ড আৰু ফৰ দ্যাট অলসো আমাৰ greenhouse carbon dioxide koban emit hoy right it was a circle hoy ase so hekhini ami bhalke patim so it reiterates that historical emissions have already depleted more than 4/5 of the global carbon budget right thereby this has constrained the options available for climate resilient development for other countries adverse impact from human induced climate change will continue to intensify right aru bisi bahi goi thibo boli koa hoise aru climate change has caused widespread adverse impact to nature and people that are unequally distributed all right that's why I mean gom paiso the largest climate finance gaps are in the developing countries and financial support for developing countries from developed countries is a critical to enhance mitigation actions right ekhini kotha apnaloge nichhoy gom pai je developing countries blake to mitigate all this climate change তেওঁলোকে ফান্ড বিচাৰিছে from the developed countries but হেতু তেওঁলোকে ভালকে তেওঁলোকে ডেলিভাৰ কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আসলতে আমি হে আমাৰ actions black আকৌ forward কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে so accelerated migration and implementation of adaptation actions in the near term would reduce projected losses and damages for human and ecosystem right এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো কেনেকে আমাৰ ভাৰত বৰ্ষে পঞ্চামিত স্ট্ৰ্যাটেজি দিছে যেটো নেট জিৰো এমিশন কৰিব খুজিছে বাই 2070 বহুতখিনি ইথানল ব্লেন্ডিং আনিছে বায়োফুয়েল পলিসি আনিছে সোলাৰ পাৱাৰ ক্ষেত্ৰটো কৰিছে ৰাইট বহুতখিনি এটা চেষ্টা কৰি আছে সো আহিবলকে দিন বিলাকত আমি গম পাম যে কিমানখিনি আমি অৰিহণা দিছো আমাৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে Alright আৰু যেটো মই কৈছো যে তিনিটা ওয়ার্কিং গ্ৰুপৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই যেটো ৰিপৰ্টটো উলোৱা হয় সো হেগিটা হৈছে ওয়ার্কিং গ্ৰুপ 1 যত ফিজিক্যাল সায়েন্স বেসিস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ টো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে দ্বিতীয়টো হৈছে ওয়ার্কিং গ্ৰুপ 2 which jot impacts adaptation and vulnerability ওপৰত তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে আৰু ওয়ার্কিং গ্ৰুপ 3 হৈছে the mitigation of climate change ঠিক আছে সো এই তিনিখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ৰিপৰ্টটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে alright so this was it আজি সেশন sorry আৰু এটা বাকি আছে আমাৰ next topic আৰু অৰ্থাৎ the last topic is taken from the Hindu এটো মৎস্য 6000 alright and this particular topic is important from GS paper 2 লগতে GS paper 3 ক্ষেত্ৰটো alright so আমি current context to sam current context to hoise je India's indigenous man submersible Matsya 6000 plunges into the bowels of the Indian Ocean alright So Matsya 6000 is important. Kya? Yeah, because jodi ami alop sao, ami gom pam the Indian government launched the Samudrayan mission dekhisane in 2021 and Matsya is the vehicle designed for its mission. So is a hagora gute sea bed to hetan okoman ami extraction bisaisu right tarpar jeto rare materials hok ba ekhini অলপ হেতু কাৰণে সো হেখিনি আনিবলে হলে এটা ভেহিকলৰ দৰকাৰ হ'ব ৰাইট আৰু হে ভেহিকলটো হৈছে এই Matsya 6000 অলৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমছত আপুনি পাব পাৰে নকা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সো Matsya 6000 is a man submersible vehicle developed indigenously that is also very great news যে আমাৰ ভাৰততে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেহিকল to submersible vehicle হয় যে পানী তলত থাকিব পাৰে ৰাইট it is a 6000 meter depth rated remotely operated vehicle ROV so পানী like 6000 meter তললৈকে এই আসলতে submersible Matsya 6000 যাব পাৰে তাৰ পৰা আহি গৈছে 6000 to alright
তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ it was designed and developed by the National Institute of Ocean Technology. This is important. যে Matsya 6000 কোনে ডিজাইন কৰিছে? It is designed and developed by National Institute of Ocean Technology, Chennai, under the Ministry of Earth Science. ঠিক আছে? So তেওঁলোকে এই particular Matsya 6000 to design or develop কৰিছে লগতে the submersible can on board of 3-person crew, right? 3জন crew লব পাৰে and dive deep at 6000 meters. All right, and it has an endurance of 12 hours under normal operation and 96 hours in case of emergency for human safety. All right, so maximum আমি দেখিছো 96 hours লকে তেওঁলোক তলতে থাকিব পাৰে যদি ইমার্জেন্সি হয়, but it has endurance of 12 hours. 12 hours পর্যন্ত তেওঁলোক তলতে থাকিব পাৰে. Alright, so this was about the Matsya 6000. লগতে আমি এটা জানি থটো ভাল যে the success of this mission will put India one among 6 countries to have piloted a crewed undersea expedition beyond 5000 meters. ঠিক আছে, so আমাৰ এটা ভাৰতবৰ্ষ among the 6 countries হৈ পৰিব যাৰ আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ crewed undersea expedition আছে যোনে 5000 beyond meters সমুদ্ৰ তললৈ গৈছে, গভীৰত গৈছে. ঠিক আছে, so Matsya 6000 to 6000 মিটাৰ তললৈকে যাব পাৰে for the exploration of the sea bed. All right, so this was it. আৰু এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হ'ল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.